billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aw bismillah an ka plateau Sandman sanfɛ. Ni ye a balimamuso ye Kadijatu Kubura. Bi an n'an ka sheku bɛ ɲɔgɔn fɛ ni plateau Sandman sanfɛ. Min ye an ka sheku Ustaz Baba Kɔnɛ n'a ka kalanden min ye Yaya Mari. Donc u bɛna bɔ ka lamɛnnikɛ jamaw bɛɛ fo ni wagati in na avant que an bɛna tɛmɛ n'an ka baro ye. Donc salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نتوي محمد كوني ببندوني بابا كوني دي ولا أمي فوليك ني بلاتو مغو بلا جلي أني لمنك جمع بلا جلي كافو على كيشي أنا كهينا نكبرك على وجدي أنا وكا إن شاء الله. Okay. Donc أنا وجه إلفنا من أبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ami sungalun kunuta akalu atimna kunuma ala budam shija an kana ya laban mo wi ala taala bulu ami ala taala dila ala taala budam an garzaga sanna ala taala budam. Ok, donc ni an ka sheku ye ka bɔ ka folikan di filɛ kɛ jama bɛɛ ma min bɛ ka an sun sanga ni wagati bɛɛ. Donc an ka thème du jour tɛ dɔwɛrɛ ye bi sunkalo nafa. Donc an ka sheku bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna sunkalo nafa kan. Donc sheku bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب طاعته للآملين أفضل مقتسب وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أمي تغنيني على فيه كبوا الشيطان ترما على كبدو أني الشيطان أجي كان لكم إن دمنني على تغبر كماي مسامي مكو دمن على دي بكو لبان جين نمو بي على دي بولو لا راني مكرنغرني وبي على كلين دي بولو يا ربي كأني رجع يا نما يفلا بلا جلينا يا ربي على موكرا كوفا مكيشي أني نما ديري على فيه وكدام فهم لصون هرم مكاومي أحمد البشيري صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمو وسنمو أني ما منو صنا كوسنا محمد سنا نونا يا ربي على كانيه وجمع كلولا ولانوامي على تنو على مي نايف من دي ما تسكو كمانديا وناي مين فنا كمانديا ما تي مي مسكو دي على الله تعالى دي الله بتو بغو أيولو سبتي الله بتو لكا وما منوني على الله بتو سرابي أبولو كدي أولوما من كبر كسبة يا ربي كأني رك أسرانونا على مكرا ولانغا ولا دبي فمن كان وضي فضائل الصوم سنيره في سمانتيا منون بي على ka wodofo slamo nyene mo ni be bara fem fenke akaka ika nafado ni ya nafado abe chesri dima abe courage dima bara yere fana kalida wala nanya takalaja ala ko qur'ana kono ala min sekurata lendo ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala ko aye mu'minun de wele aw minun liman yala ne allah ta'ala makadanna ako nye sun wajibiya auka la sun kɛra bato dɔ de ye bato min n'a jagoyalen don maa ka choix tɛ ɲini maa sagona tɛ ɲini a kɛli la o la n'a fɔra ko limaniya jɔn ka ban madama i baliguyala sun wajibiyara i kan fo n'a kɛra maa dama dɔ ye maa minnu ni ala ye olu dɛsɛ ni bana ye maa minnu n'ala ye olu si se yɔrɔ dɔ la sariya ye sun bɛn ka bɔ o mɔgɔ dɔw kan nka ala ye limaniya jɔn minnu wele a ko sun kɛra jagoya ye an bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ minnu ni dalen don ala la ka da saga kunun na ako ikanga kile bisaba wala kile mwani konodo ni ala yojira anna ikango sun ala ta'ala yi ala ko abina fo nya wajibiya mandon temeno nga chugo ya mina nye ninke mun koso yasa anga sira ala nye doka fara anga limaniya ka wala sun yere nafa ni ata ka laje ala kira kuma no na sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako sunye bara do ye bara mi me jona mache abi surunya ala la abi ke sababu ye Allah ta'ala be fendo kiye ikunte min soro no bara yere kelite o misali ado jume ala kira ka fa sallallahu alaihi wasallam ako buni al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawm ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila ni islamaya tindin kun fle no ye ajosen nye josen baduru de be islamaya la a jɔsen naani na an filɛ o dɔ de la n'o ye sunkalo kalo suni ye sunkalo kalo suni bato dɔ don bato min ni a bɛ jɔ ni macɛ adamaden tɛ se k'a baraji fɔ ka s'a dan na mɛlɛkɛw yɛrɛ tɛ se k'a baraji fɔ ka s'a dan na ka d'a kan gindo dɔ bɛ sun na mɛlɛkɛw tɛ min dɔn
o de kama Allah ta'ala y'a fɔ hadisul qudsi la ka kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako kullu amali ibn adam lahu illa sawm ako adamaden ka baara bɛɛ y'a ta ye fo n'a kɛra sun ye ne Ala ta de ye wa ana ajizi bihi wa ne Ala de bɛ sun fana baraji sɛbɛ o la n'i ye nin yɔrɔ filɛ Allah ta'ala ye examen dɔ de di an kelen kelen bɛɛ ma li yakhtabirana ka an lajarabi k'a filɛ an bɛna mun kɛ an kelen kelenna bɛɛ bɛna mun kɛ a kɔnɔna na gindo ni bange bɛɛ lajɛlen na o la n'an ye sun ta k'a lajɛ alakira kumanaw na sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafa minnu b'a la a nafa belebeleba dɔ de ye jumɛn ye o de ye attaqwa ka adamaden ka limaniya ni o yakubaya ka dɔ fara i ka Ala ɲɛsiranya kan a filanan ye jumɛn ye alakira kumanaw na sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kɛnɛya di adamaden ma sun bɛ kɛ sababu ye bana misɛnnin minnu bɛ an farikolo la a bɛ kɛ sababu ye k'o bana ninnu dɔw bɔ yen ka adamaden segin i ka kɛnɛya yɛrɛ naturel yɛrɛ la ka d'a kan alakira ko sumu litasahhu a ko a ye sun don n'o kɛra ko aw bɛ kɛnɛya o la an b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya bɛ sɔrɔ sun fana na sun ye exemple de ye an bɛɛ ye nafolotigi faama dɔnnibaga tɔgɔtigi bɛɛ lajɛlen ka se ka kɔngɔ yɛrɛ gɛlɛya dɔn kɔngɔ gɛlɛya min b'a la tɔɔrɔ min b'a la dimi min b'a la n'an bɛɛ y'o dɔn i b'a ye ni delilikɛla dɔ sera i ma don min na ko fi sabilillah ko a ye ɲɛ ma ni dumuni ye tuma dɔw la i bɛ se ka hinɛ a la parce que i yɛrɛ k'a dɔn tɔɔrɔ ni degun min bɛ kɔngɔ la i y'o dɔn déjà o la mɔgɔ min mana o dɔn ka ban a bɛ kɛ sababu ye k'i surunya Ala de la ele ye kɔngɔ min degun dɔn n'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ kɔngɔnen ye don dɔ la ka hinɛ a la a bɛ kɛ sababu ye ka baraji dɔ d'i ma a bɛ kɛ sababu ye k'i surunya Ala la o de kama a fɔra ko sun k'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka limaniya ni k'o kɔgɔ o la alakira ka kumanaw na sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko bonyaba 5 bɛ yen Ala y'o kɛ Muhamadu mantonw ye k'an b'o min kɛ mandon tɛmɛn'o ye ka d'a kan ni sunkalo su fɔlɔ sera alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kuma na a ko Allah ta'ala bɛ filɛli kɛ adamadenw na n'a ka hinɛ filɛli n'a ye mɔgɔ tɛ Ala ka hinɛ dan dɔn dɛ Ala ka hinɛ o dɔ ye nafolo ye Ala ka hinɛ o dɔ ye den ye Ala ka hinɛ o dɔ ye sanji ye Ala ka hinɛ o dɔ ye kɛnɛya ye Ala ka hinɛ o dɔ ye lagafiya ye adamaden yɛrɛ ninkun lagafiyali tuma dɔw la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bolo nafolo bɛ dɔ bolo den bɛ dɔ bolo maa yɛrɛ ninkun degunnen don k'i ninkun lagafiya o tɛ sɔrɔ ni foyi ye n'o bɛ wele ko atamaanina ka adamaden basigi k'i hakili sigi o bɛ sɔrɔ ni Ala ta'ala ka jɛn de o de kama alakira ko sunkalo su fɔlɔ ni maa min ye Ala wele ka nafila dɔ seli Ala ye ko Ala bɛ o bɛ kɛ sababu ye Ala b'i filɛ n'a ka hinɛ filɛli n'a ye o la ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen filɛ ni Ala ka hinɛ filɛli n'a ye ya Rabbi Ala m'o kɛra a filanan ni mɔgɔ min ye sun don nafa min b'a la o bonya dɔ fana filɛ Allah ta'ala ka kuma de do a ko ya'murullahu ta'ala al-mala'ika bil istighfar lahum mɔgɔ min n'u bɛ suna lɛri na mɛlɛkɛ dɔw bɛ Ala bolo minnu bɛ Ala yafa deli la a tigilamaa ye o la ja anw ka bon Ala bolo koyi tumana min na Ala ye adamaden danni laɲini a y'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko mina adamadenw dan adamadenw danni ka bila dugukolo kɔ kan mɛlɛkɛw y'i kanto Ala ma ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Ala i bɛna mɔgɔw bila dugukolo in sanfɛ minnu bɛna ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn joli bɔ ka sɔrɔ anw b'a la ka Ala ta'ala subhanahu wa fɔ ka bonya caman sigi Ala ma Ala ta'ala ko inni a'lam ma la ta'lamun ne de bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn o la a y'a to n ka baara kɛ Ala sɔrɔla k'a ka adamaden da o la nin sunkalo ɲɔgɔnnaw fɛ ni anw ye sun don Ala bɛ waso mɛlɛkɛw la de ni anw hinɛna ɲɔgɔn na sunkalo fɛ Ala bɛ waso mɛlɛkɛw la donba su minnu fɛ n'an bɛ événement minnu kɛ Ala ko la jama ma fara ɲɔgɔn kan Ala ko la yɔrɔ si fo Ala wasora mɛlɛkɛw la ni o baara kɛli ye o la n'an ye sun don nafa min b'a la o dɔ de ye Ala bɛ mɛlɛkɛw bila o bɛ Ala yafa deli an ye o kɔrɔ ye ka mɛlɛkɛw ka istighfaru k'o sɔrɔ Ala y'o di Muhamadu mando ma ni sun sababuya ye a sabanan ye jumɛn ye anna raihata famma as-sa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk sunbaga i bɛ kumana mankan min bɛ bɔ i da kɔnɔ wala fiɲɛ min bɛ bɔ i da kɔnɔ k'o fiɲɛ in kasa ka di Ala ye ka tɛmɛ misku kasa kan kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ tɛ k'i k'i da ko o kɔrɔ tɛ k'i kana i yɛrɛ saniya kuma kɔrɔ t'o ye Ala mago bɛ mun na e kɔngɔtɔ kumakan minnu bɛ bɔ i da kɔnɔ Ala ko la o de ka di Ala ye ka tɛmɛ fɛn yɛrɛ kasa kan parce que Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye o de ye zikrullah
ala kofɔ ni jɔn bɛ ala kofɔla bɛɛ ala bɛ k'i da ye ni jɔn bɛ ala kofɔla bɛɛ ala bɛ k'i bolo ye ni jɔn bɛ ala kofɔla bɛɛ ala bɛ k'i sen ye ala bɛ kɛ i ka sɔgɔlan bɛɛ lajɛlen ye i ka ala kofɔ kosɔn o de kama sunbaga kasa min bɛ bɔ a da kɔnɔ wala fiɲɛ min bɛ bɔ a da kɔnɔ k'o bi kɛ sababu ye o kasa ka di ala ye ka tɛmɛ misko kasa kan a naaninan ye jumɛn ye yaqulu llahu ta'ala lil janna ittakhzi zinatuka wa yaqulu tuba li ibadil mu'minina hum awliya'i ala b'a fɔ alijinɛ ridwana ye alijinɛ so masiri a labɛn i ka anime n ka jɔn dɔw ye jɔn minnu n'olu kɛra limanaya jɔnw ye ka sɔn ka tile 30 wala tile 29 kɔngɔ minɛ Alahu Ta'ala kosɔn ka sɔn ka u nin degu ne ala kosɔn u bɛ se ka dumuni kɛ u bɛ se ka ji min o kelen mɔgɔ kelen o kelen ji kelen wala dumuni kelen nka u y'a bɛɛ to yen ne ala kosɔn k'o yɛrɛ dege ala ɲɛsiranya na kumana min na ni maa tɛ yen parce que ala kira y'a fɔ an ye a ka hadisa dɔ la kisi nɛɛma bɛ kira ye a ko ittaqullaha haysu ma kuntum a ye siran ala ɲɛ aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɔn min yɔrɔ o yɔrɔ la i kan ka siran ala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ala ɲɛ b'i la i ka kɛta la ala ɲɛ b'i la i ka fɔta la ala ɲɛ b'i la hali i ka dusukunna miiri la hatta mɔgɔ bɛ fɛn min miiri a kɔnɔ ka sɔrɔ i da m'a fɔ anw bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ne bɛ kuma minnu fɔra aw b'o mɛn mais min bɛ ne dusukun na aw t'o dɔn nka ala de b'o dɔn o de kama ala ko inna allaha alimun bidhati sudur fɛn min bɛ dusukuntigi dusu kɔnɔ ko ale Alahu Ta'ala b'o dɔn o la an y'a dɔn k'a fɔ ko sun bonyaba min bɛ a kɔnɔ nafa min b'a la o dɔ de ye ko Alahu Ta'ala bɛ alijinɛ tuuba a b'o labɛn limaniya jɔnw ani ala ɲɛsiranya jɔnw ye ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala m'o kɛra a duurunan yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an sundobaga ɲumanw ko ala bɛ yafa bɛɛ ma parce que sun nafa ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen ala kɛra ye olu fɔ k'olu bɔ sun na olu tɛ sun na ala kɛra ko rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash a ko sunbaga dɔ bɛ yen foyi tɛ ale y'a ka sun na fo n'a kɛra kɔngɔ sɔn minɛni ye ani jiminɔgɔ sɔn minɛni ya rabbi ka an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ olu ma ya rabbi ala m'o kɛra ala bɛna yafa jɔn minnu ma sunkalo in kɔnɔ ka ne ni aw ye o mɔgɔ la ya rabbi ala m'o kɛra o kɔfɛ ibn abbas y'a lakale a ka hadisa la a ko ala kɛra ko ne man kisi bɛ kira in ye law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an yakuna sanata kulluha ramadan a ko n'ale mandenw b'a dɔn nafa min bɛ sunkalo la bonya min bɛ sunkalo la kɔrɔta min bɛ sunkalo la ko a mandenw kun bɛna nata ko san bɛɛ lajɛlen ka kɛ sun ye Allahu akbar n'i ye nin filɛ nin ye bonyaba dɔ ye an ye mais kuma dɔw la bonya min bɛ an yɛrɛw ye an t'a valeur dɔn wala an t'a place dɔn n'i ye sun filɛ dɔrɔn dɔw b'a ta dɔrɔn kɔngɔ ye n'i ye sun filɛ dɔrɔn dɔw b'a ta minɔgɔ fu ye n'i ye sun filɛ dɔrɔn dɔw b'a ta a ko degun kalo bɔra mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nin waati in kɔnɔ sunkalo kalo in na olu tɛ baro kɛ maa fɛ mais sunkalo fɛ baro a danger ye min ye o ye kana to baro dɔ la ka don wale baro la n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun cɛ e fɛ i bɛ sun na ka sɔrɔ sun tigɛlen don ya rabbi ala k'an kisi o ma o de kama ala ko kuranɛ kɔnɔ shahru ramadan alladhi undira fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatuhu min ayyamin ukhar Alahu Ta'ala ko a ko sunkalo kalo min filɛ nin ye ne ala ye kuranɛ jigi kalo in de la o kɔrɔ ye ka kuranɛ bɔ lawhul mahfuzu la ka n'a bila sama ad-dunya ala y'o kɛ nin kalo in de la a y'o kɛ mun kosɔn bonya dɔ de ala bɛ se k'a jigi don bɛɛ a bɛ se k'a jigi kuma bɛɛ a bɛ se k'a jigi waati bɛɛ maa y'a jigi ka bɛn sunkalo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la laylatul qadri ma o ye bonyaba dɔ ye sunkalo yɛrɛ ye parce que n'i ye sunkalo kalo filɛ lɔnnikɛlaw ye sunkalo yɛrɛ tilan ka taa tilayɔrɔ 3 ka a tɔgɔ fɔ ko shahrul maghfira ko yafa kalo ala ka yafa jɔnw ma k'o kalo a filanan ye shahru itq minan nar ka jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ don ma parce que sunkalo su o su jɔn ba 60 ala b'o de kan hɔrɔnya minnu kun kan ka don jahanɛmɛ kɔnɔ ala b'olu kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ don ma ni k'o bila alijinɛ kɔnɔ don ma o ye sunkalo su o su ye riwayaw nana n'a ye ko ni sunkalo su laban sera a ye ba 60 min kan hɔrɔnya su o su k'a b'o o sigiyɔrɔma n'o ye tile 29 misaliya la wala tile 30 a ye jɔn minnu kan hɔrɔnya ba 60 sigiyɔrɔma 30 wala sigiyɔrɔma 29 k'a b'o de kan hɔrɔnya sunkalo su laban fɛ mais n'i ye nin filɛ
i b'a ye mɔgɔ caman bɛna kanda mais k'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ min bɛna bin parce que sunkalo yɛrɛ kɔnɔ ni sunkalo bɛ ban dɔrɔn pe nin sunkalo in ala y'a bonya silamɛw y'a bonya muminunw y'a bonya hali fasiku fajiruw y'a bonya tiɲɛnikɛlaw ni dansago wale kɛbagaw bilahi a bɛɛ ye kalo in bonya k'a sababu kɛ mun ye o y'u ka kojuguw dabila a kosɔn n'i taara baariw la nin waati in na wala makiw la i b'a sɔrɔ animation ɲɛnɛma tɛ yen k'a fɔ a tɛ animé comme il faut a kan ka baara cogo min na baara tɛ kɛ ten mun kosɔn ikraman li shahri ramadan bonya kosɔn sunkalo kalo ye o la o bɛ kalo in bonyana hali minnu yɛrɛ tɛ silamɛ sɛbɛsɛbɛ ye wallahi o bɛ kalo in bonya mais ni kalo sera a laban na ko sini ye seli ye Allahu akbar n'i ye o sunbaga ninnu dɔw ye olu bɛ fɛn kɛ min b'o ka tile 29 wala u ka tile 30 baraji k'a bɛɛ tiɲɛ ni yɔrɔ la an b'an profiter ka lɔnnikɛlaw ka kuma soulever lɔnnikɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw lasu k'a jira k'a fɔ ko ni bato kɛra n'a minɛna k'a ti tiɲɛ o bɛ mɔgɔw lasu ni o yɔrɔ ye k'a sɔrɔ bato foyi tɛ yen tiɲɛfɛn tɛ min na a tɛ yen hali silamɛya min an b'a la baara dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ bɛɛ a b'i ka silamɛya tiɲɛ su min filɛ n'an b'a la an b'a kɔnɔ nin ye su in fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ bɛɛ i ka sun tiɲɛna wa sun tiɲɛ cogo dɔw bɛ yen n'o y'i sɔrɔ olu bɛ rectifier mais dɔw bɛ yen olu rectifier sɔn t'o la k'a fɔ ko i bɛna saraka dɔ bɔ ou bien i bɛna kɛfara bɔ ou bien i bɛna juru sara o t'a la o y'o sun tiɲɛnen de ye hatta ila masha Allah fo lahara n'ala yɛrɛ taara min kɛ i ye an bɛɛ bɛ sɔrɔ k'o ye o dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min tora sun na ka nkalon tigɛ kɛfara t'o tigilamɔgɔ ye wa a tɛ mure fana suma a tɛ miskina ladomini a tɛ foyi kɛ wa sun tɔgɔ fana juru tɛ sara ni lon wɛrɛ ye a filanan ye jumɛn ye mɔgɔ min tora sun na ka mɔgɔ kɔrɔfɔ i ka sun benna ye a juru tɛ sara n'a lon ɲɔgɔnna ye wa kɛfara fana t'a la o y'o sun fana tiɲɛnen de ye a sabanan ye jumɛn ye mɔgɔ min y'i kale nkalon kan aliyaminul ghamus mɔgɔ min y'i tugu i kale k'a fɔ ko walayi ko ne yɛrɛ ye nin fɛn san nin da la pour que mɔgɔw ye da ale la k'o fɛn tɔgɔla fana san n'i y'o fɔ k'i to sun na ka sɔrɔ kalon don sun benna ye a tɛ sara fana juru sara t'a la kɛfara t'a la donc o y'o sun bannen ani mɔgɔ min ye filɛli kɛ ni nege filɛlina ye a nadɔrɔ bi shahawa ka sigi ten dɔrɔn ka baranatigi wele i bɛ fɛ ka barana san a nana i ko i bɛ barana 40 ta fɛ sani a k'o suma ele tor'o la i k'a ye baranatigi yɛrɛ habillelen don cogoya min na parce que bi o de ka ca an fɛ an dɔgɔmusow n'an kɔrɔmusow o fini don cogoya suntigɛ waati ninnu na kabi lansara mana seli n'i b'i fɛ ala k'i ka sun minɛ i ka to i ka so o yɛrɛ ka kusa tuguni i ka bɔ ka nbɛda kɔnɔna minɛ n'ale bɛ barana sumana waati min na e ɲɛ dara ale yɔrɔ dɔw kan k'a ye nin bɛ forme na ni a yɛlɛma cogo ka ɲi n'o ŋaniya nana e la dɔrɔn sun benna ye donc o la k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnnaw ma yarabi ala ma kɛra o la fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ pewu o de ye nin dɔw ye an ye min lakale o la fɛn dɔw fana bɛ yen o bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ mais kɛfara b'o la i n'a fɔ mɔgɔ min tuma dɔw la i dɛsɛra i yɛrɛ la ka se i muso ma sunkalo tile fɛ sariya ko i b'i yɛrɛ minɛ tile tɔ kɔnɔ et puis i bɛ sunkalo tɔ sun ni sunkalo nana ban i bɛ kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na n'o se ma k'i ye i bɛ miskina 60 ladomini n'o se ma k'i ye i bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya o ye olu siraw ye wala kelen mɔgɔ min dibi dɔ la bɛɛ san finna a kɛra e kɔnɔ ko tile binna ele taara ji ta ni k'a min ele yɛrɛ de fɛ su ko la i ka ji min dɔrɔn dɔɔni barila k'a ye tile yengera tuguni k'a sɔrɔ sun kun ma tigɛ donc sunjuru b'i la donc ni sunkalo banna i b'o tile kelen juru sara parce que o ma kɛ ni dabɔngama ye o kɛra ni waati yɛrɛ cogoya ye o la nafa minnu bɛ sunkalo la alakira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min ye sunkalo sun ni limaniya ye ani baraji ɲini parce que mɔgɔ dɔ bɛ baara ninnu kɛra innamal a'malu binniyat baara bɛɛ bɛ ni ŋaniya de ye ni ŋaniya tɛ baara la dɔrɔn baara bɛ kɛ baara fu ye ala k'an kisi o ma ala kɛra ko ni mɔgɔ min ye sunkalo sun imanan limaniya kosɔn limaniya ye fɛnba ye dɛ ni mɔgɔ ma limaniya sɔrɔ n'i ye baara fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ 0 ye mais ni mɔgɔ ye limaniya sɔrɔ ka baara fɛn o fɛn kɛ wallahi i bɛ nafa sɔrɔ a la an ye sun nafa minnu fɔ sun nafa premier yɛrɛ de ye ala ɲɛsiranya a bɛ jɔn de siran ala ɲɛ o la ni sun k'i degi ele yɛrɛ halala fɛn ko se k'o to yen ko parce que ala de ko n y'a to yen sunkalo fɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la i bɛ se k'a kɛ ni ele m'a fɔ maa t'a dɔn f'i n'i ka ala i sera k'o bɛɛ to yen ala min ye n'i nana haramu fana sɔrɔ hali sunkalo tɛ i sera ka tile 30 kɛ kɔngɔ la ala min ye ko ala min k'i k'o kɛ i bɛ se ka walimuso fana to yen o ala ye i bɛ se ka yafa walifɛn fana kɔ o ala ye o la sun m'an degela ala ɲɛsiranya de la
a nafa dɔ ye jumɛn ye tuguni alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sun bɛ an degila baraji caman ta sɔrɔ de la ni mɔgɔ kan ka i cɛsiri k'a fɔ k'an bɛ tɛrɛ donc ni kun ye an ka pause ye sisan an bɛna tɛmɛ ni baro ye ba kana ɲina toujours a balimamuso de Kadijatu Kubra an ka thème kun tɛ dɔwɛrɛ ye bi sun nafa donc an ka seku bɛna bɔ k'a dɔ continuer bisimila alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ an badenw fo lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen an ka baro bɛ min kan o de ye sun nafa ye fɛn o fɛn ni nafa b'a la i b'a sɔrɔ conséquence fana b'a la o la baara fɛn o fɛn ni jɔ m'a kɛ n'i k'a nafa dɔn a ka ca ala fɛ a b'i nafa diɲɛ a b'i nafa lahara o de kosɔn an y'a fɔ an ko sun Alahu Taala k'a d'an ma pour que an ka dɔ ka fara an ka limaniya kan sun bɛ kɛ sababu fana ye k'an kisi ka bɔ tasuma ma as-sawmu aw as-siyamu junnatun minan nar sun bɛ kɛ sababu ye k'an kisi ka kɛ hijabu ye ani jahanɛmɛ cɛ o ye sun don cogo ɲuman mɔgɔ min ka sun don halala la ka tila ka sun tigɛ halala la ka tila sun dotɔ a ye ŋaniya ɲuman ta a ka sun na ka tila k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kullu muftirat sun tigɛ fɛn bɛɛ fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ ma'anawiyan wa hissiya fɛn min n'a bɛ ye ani fɛn min ni mɔgɔ bɛ se ka maga a la fɛn fɛn n'o bɛ se ka mɔgɔ ka sun tiɲɛ k'i yɔrɔ tanya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma wa sawmu junnatun mina shahawat sun fana bɛ kɛ sababu de ye ka an kisi ka an tanga ka bɔ an nege ma i m'a ye alakira sallallahu alaihi wa sallam tumana min na a ye funangew su jeunesse su ka kɛ furu kan a ko ni ala ma furu se nɔgɔya maa min ye ko fa alayhi bisiyam aw fa alayhi bisawm k'o tigilamɔgɔ ka sun don o kɔrɔ n'i ma furu se sɔrɔ bɛɛ k'i ka sun doli kɔrɔ ye di ko fa innahu yukhaffifu shahwa k'a bɛ adamaden nege k'a b'a fiɲɛya mais bi anw bɛ sun don ni dumuni minnu ye ka tila ka sun tigɛ ni dumuni minnu ye ni min farati o bɛ dɔ fara nege de kan donc nin ye kuma kɔrɔma de ye sun bɛ adamaden ka organe fɛn minnu bɛ adamaden farikolo la parce que ni i ka wagati dɔ kɛ i ma dumuni kɛ farikolo bɛna dumuni réclamer o la ni farikolo ye dumuni réclamer n'i ye sun tigɛ dɔrɔn k'i ni su dumuni kan sinon a b'i bana a bɛ kɛ sababu ye ka na ni banaw de ye alakira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ye siraw jira an na nafa bɛ sɔrɔ minnu na o dɔ ye jumɛn ye ni suntigɛ waati sera parce que i ye temps min ta i ma dumuni kɛ funtɛni dɔ bɛ kɔnɔbara la n'i yɛrɛ sinna k'i t'i sun ji kan ten dɔrɔn k'o min surtout anw bɛ ji glacew de min ka caya min sumalen don tɔntɔn ka glacew de ɲini i bɛ glacew ye denmisɛnw kun yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kabi 17 heures mana se o glace ninnu bɛ taa bila ji la an bɛ ni sun tigɛla bɛɛ kabi misiriwelela y'a daminɛ bɛ k'a yɛrɛ y'a tigɛ de ka sɔrɔ ka misiriwele daminɛ i bɛ sɔrɔ ka jifɛ fasa k'o yɛlɛma i kɔnɔ bon ni min farata a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bana alakira ye sira dɔw jira an na n'o ye sunna sira dɔw ye sallallahu alaihi wa sallam o dɔ de ye ni sun bɛna tigɛ mɔgɔ kan ka jogo minnu ta i b'i jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔn ma ka i jija ka ŋaniya siri a kɛra i ye kɔrɔn sɔrɔ o i ma kɔrɔn sɔrɔ i bɛ cogo o cogo la mais suntigɛ ka kɛ ni duwawu ye fɔlɔ a du'a li'anna du'ahu silahul mu'min ka da ka duwawu ye mumini ka kɛlɛkɛminɛ de ye alakira fana y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye a ko suntigɛ waati k'a duwawu jaabilen don kojugu waati minnu bɛ yen ni ala pɛrɛlen don ka jɔn ka duwawu jaabi kun fayakun suntigɛ y'a waati dɔ ye parce que o y'a sɔrɔ i tɔɔrɔlen don ala yɛrɛ de kosɔn o la n'i ye min fɔ ala ye dɔrɔn ala bɛ sɔn suntigɛ waati n'i ye tamaro ta a kira ko tamaro 1 tamaro 3 tamaro 5 tamaro 7 i k'a kɛ witiri ye o la n'i ye min ta bɛɛ i ka duwawu kɛ fɔlɔ k'a fɔ ala n ye ile de ye fanga di yan ka se ka bi sun don ala ma ɲini fɛ sun in tɔ i k'a kɛnɛya di yan i k'a musakaw nɔgɔya n ye ala hami min bɛ na o de ye nin ye o de ye nin ye i bɛ sɔrɔ ka suntigɛ duwawu kala اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ibe nin duwawu ninnu fɔ ka sɔrɔ ka sun tigɛ o la sun bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ an nege la anna sawmu sabilun ila aljanna sun nafa dɔ ye jumɛn ye sira de don ka taa n'an ye alijinɛ kɔnɔ ala tɛ fɛ maa si ka don jahanɛmɛ kɔnɔ wallahi ala tɛ fɛ o de kama ala ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko n bɛ fɛ ka attester jɔn ka baara bɛna ɲɛ ni jɔn ta ye o kɔrɔ ye jɔn ka baara de bɛna bila jɔn ta ɲɛ parce que ala k'a dɔn an ka limaniyaw tɛna kɛ kelen ye an ka ala dɔnw tɛna kɛ kelen ye an ka bato cogoyaw tɛna kɛ kelen ye mais ala k'an bɛɛ jigiya ni ɲuman de ye a ko jɔn de ka baara bɛna ɲɛ ka tɛmɛ jɔn ta kan ya rabbi ala m'an taw ɲɛna o la sun bɛ kɛ sababu ye k'an se
aljinema adai jumai tuguni anna siyamu yashfa'u li sahibihi sumi namara ka doni ku sun yɛrɛ bɛ sorunalido kɛ sundobagaw ye lahara jɔ donna sun bɛna fɔ ala ye ala karisa ye ne sun dɛ ala karisa i hakili to karisa la ko sun bɛna sorunali don sundobaga ɲumanw ye o dalilu ye jumɛn ye an b'a ye imam ahmad ale ka riwaya dɔ la بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه على كلامه على كركشين ما بايكو كرينكو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أقصون أن القرآن كوني فلاب سرناليدو آدم الدين لهرا جودونا الله أكبر يا ربي على كأنغا سنة القرآن كلام جاي سرناليدو بغاي أني كفر على كرك سرناليدو يا ربي على موكرا سمنا منفو يقول الصيام أي ربي منعته الطعام ألا ندي تشبالي دوميني كليلا ألا ندي مسوين بالي دوميني كلا ألا ندي تغربين بالي دوميني كلا كما باتورو ما يا نين كلي aya nin minɛ ko ala de ko k'a kɛ a fana sera k'a kɛ o la su min y'i représenter ala la ala ne de y'a bali dumunikɛ la dɛ ala ne de y'a bali mini fana na nɛgɛ min kun ka da ye ni fɛn bɛɛ ye ala ne de y'a bali o kɛli la o yɔrɔ bɛɛ Allahu Taala fana bɛ sun ka sorunalido minɛ kuranɛ bɛ na mɔgɔ dɔw bɛ yen ala y'olu kɛ kuranɛ kalanna ye ka kuranɛ nɔgɔya olu ma ni yɔrɔ la an b'an profiter kuranɛ ma nɔgɔya e ma mais kuranɛ kalanna dɔ bɛ yen e y'o dɛmɛ n'i ye kuranɛ kalanna dɛmɛ ani e yɛrɛ ye kuranɛ kalan a bɛɛ ye kelen i bɛ baraji min sɔrɔ misaliya la mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalanna n ka cɛ aw kɔni a taara ni baraji bɛɛ ye mais anw kɔni ala ma kuranɛ kalan nɔgɔya anw ye 200 nin filɛ o minɛ i ka dugawu kɛ ye ele k'i janto o tigi la mɔgɔ la n delila k'a f'u ye an ka kumaw la maa damadɔ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ da la o maa damadɔ bɛ kɛlɛ kɛ ka mankan yɛrɛ kɛ embouteillage bɛ wuli nin b'a fɔ ne de bɛ don nin b'a fɔ ne de bɛ don nin b'a fɔ ne de bɛ don o kisa lakalela ka caya o mɔgɔ damadɔ in wallahi ala bɛna fɔ Jibrila ye ko ninnu bɛ mun na alijinɛ da la yen Jibrila b'a fɔ ala i ka jɔnw don dɛ o bɛɛ n'o ka dalilu don hejikɛla b'o la ɲumanyakɛla b'o la karamɔgɔ b'o la saraka bɔla b'o la nin bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ k'olu de kan ka don parce que olu ye ɲumanya caman kɛ o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ hejikɛla ɲininka e taara heji kɛ tiɲɛ don i ye umraw kɛ mais jɔn ye heji ni umra yɛrɛ nafa fɔ e ye f'i ye courage sɔrɔ ka taa kɛ a bɛna fɔ ko karamɔgɔ cɛ ala b'a fɔ ko kɛ jogotigi ye dɛ maa tɛ bila i karamɔgɔ ɲɛ to kɔfɛ ale binna o bɛ sɔrɔ sisan ka saraka bɔla fana ɲininka ale fana b'o kelen fɔ o bɛ sɔrɔ ka jihadikɛla ɲininka ale fana b'a fɔ jihadi nafa karamɔgɔkɛ dɔ y'o fɔ an ye ko ni mɔgɔ min ye bamuru ta i sara ala ka sira kan ko i ye shahidu filɛ de i ta ye alijinɛ ye o b'a ɲininka ko jɔn y'o fana f'i y'a fɔ ko karamɔgɔ cɛ a bɛ fɔ a ye k'a ka taa kɔfɛ kana bila i karamɔgɔ de o bɛ sɔrɔ ka muhsinu ta ɲumankɛla min kun bɛ kalandenw dɛmɛ min bɛ mɔgɔ dɛsɛlenw dɛmɛ min bɛ filiyatɔw dɛmɛ min bɛ yatimɛw dɛmɛ wallahi min ye jɔra ni kalanden dɔw ka kalan ye o yɔrɔ bɛɛ o b'ale ɲininka ko jɔn ye nin bɛɛ nafa f'i ye a b'a fɔ ko karamɔgɔ cɛ a bɛ fɔ a ye ko e ka taa kɔfɛ fɔlɔ dɛ kana bila i karamɔgɔ ɲɛ kiti bɛɛ tigɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ ko karamɔgɔkɛ o ko e ka don e de ni do ka kan e de ye imamu ye e de kun b'o ka su goya e de kun b'o ka su seli e de kun b'o ka denkuliw kɛ e de kun b'o ka furu siri diɲɛ na yan i kun ka kusaw ye ala fɛ yen wa hali lahara yan i ka kusaw ye parce que diɲɛ na mɔgɔ min ka kusa dɔrɔn anw m'o ye maa fila de ye nafolotigi ani faama olu de ye diɲɛ alaw ye anw fɛ k'a sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an kɔfɛ sini o de kama n'ala ye jɔn bila yɔrɔ min na jɔn kan ka ala fo ka tɛmɛ o ka dan o yɔrɔ la i n'o de ka kan o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔkɛ bɛ n'a fɔ jo bɛɛ dilen kɔfɛ a ma k'a ka don alijinɛ kɔnɔ a bɛ fɔ karamɔgɔcɛ bɛ n'i kanto ala ma ala tiɲɛ don ne de kan ka don nka ne ka kalan sababuya ni de tun bɛ n ka kalo saraw sara ni de tun bɛ jɔ ni n ka balo ye ni de tun jɔlen don ni n ka so sara ye ni de tun jɔlen don ni nin ye n b'o misaliya d'i ma a Bahauddin ka ko la a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara a bɔra Tamani kana Bamakɔ Moriya sira kan muso dɔw de farala ɲɔgɔn kan ni ka an karamɔgɔ lasigi Bamakɔ hali sini a so sara bɛ di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ko sow sɔrɔla k'a yafara mais muso ninnu ko olu ye layidu de ta ko fo ka nɛnɛkili laban hali sini o b'a la k'a baara kɛ i ye kuma in ye donc o la karamɔgɔkɛ de bɛna fɔ ko ele min ye ne dɛmɛ ka n ka kalan sara kan jɔ ni n ka musakaw ye ne yɛrɛ jɛna ala a to ale ka don ale bɛ don karamɔgɔkɛ bɛ sɔrɔ ka don o la ni karamɔgɔkɛ don la jihadikɛla bɛ sɔrɔ ka don ɲumankɛla tɔ ninnu n'o ye minnu ye baara ɲumanw kɛ ala ko kɔnɔ olu bɛ sɔrɔ ka don ka fara karamɔgɔcɛ kan o la n bɛ fɛ ka mun de f'i ye nin fɛn fila bɛna surunali don
adamaden ye lahara jɔ don sun ani kuranɛ. O de kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam nabila Musa ka munajatu dɔ la ani ala ka kuma ɲɔgɔnya dɔ la. Musa taara turu Sina kulu la, a y'i kanto ala ma, a ko ala i ye nɔrɔ fila di Muhamadu mandenw ma ka o kisi ka bɔ dibi juguba fila ma. Ala ye Musa ɲininka k'o ye nɔrɔ fila jumɛn ye? Musa y'i kanto ala ma, a ko e de ma sunkalo di Muhamadu mandenw ma wa? Ala ko tiɲɛ don, ne de y'a d'o ma. Wa e de ma tila tuguni ka kuranɛ jigi k'a di Muhamadu mandenw ma wa? Ala ko tiɲɛ na, ne de y'o fana d'o ma. A ko nin de ye nɔrɔ fila ye. Wa i tilara k'o kisi ka bɔ dibijuguba fila min ma, a dibijuguba fɔlɔ zulmatul qabr, Muhamadu mandenw sɛbɛ k'o tɛ kaburu dibi ye. Kaburu dibi Muhamadu mandenw t'o ye. Wa zulmatu yawmal qiyama, tumana mina lahara jɔ don ni embouteillage wulilen don, jamaw bɛɛ hawujalen don, ko Muhamadu mandenw k'olu tɛ kɛ dibi la o don. Ya Rabbi ala k'an fara o jamakulu kan. O la an bɛna an ka kuma laban ni fɛn min ye sun nafa a tɔ tora fila ye an bolo yan. A dɔ ye jumɛn ye? Anna sawmu kafaratun wa maghfiratu zunub, ko sun bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kumabɔ ani k'i jurumu yafa. Ya Rabbi k'an ka sun kɛ ten an bolo, ya Rabbi ala m'o kɛra. Anna sawmu sababun fi sa'adati fi darain, sun fana ye sababu de ka adamaden kunnandiya diɲɛ yan ka tila k'i kunnandiya fana lahara. Ya Rabbi ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kunnandiya n'an ka sun sababuya, ya Rabbi ala m'o kɛra. Ala ko k'a ka alaya kosɔn, kɛra n'a somɔgɔw bonya kosɔn, salla Muhammadu wa ali. Ok, alhamdulillah. Donc ni kun y'an ka seku ye ka bɔ ka sun nafa dɔw f'an ɲɛna. Donc question damadama bɛ yen an bɛn'o poser an ka ustaz kan n'o tɛna kɛ baasi ye. Alhamdulillah, bismillah. Ok, donc an ka baro kɔnɔna na i bɔra k'a fɔ ko baro dɔw bɛ yen o bɛ sun tiɲɛ. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn baro jumɛn de bɛ sun tiɲɛ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bamuso ka ɲininkali n'o ye Khadijatu Kubra, ko baro jumɛn de bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ. Baro minnu bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ, a baro fɔlɔ-fɔlɔ o de ye kɔrɔfɔli ye, at-tahaddusu bil ghiba, ka baro kɛ ni kɔrɔfɔli ye. Ma dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ yen i tɛ sɔn k'a ka kuma fɔ a yɛrɛ ɲɛna, ele ni dɔ b'a ka kuma fɔ la n'a k'a tigi kun bɔtɔ ye dɔrɔn a bɛ sin ka ji, o bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ. Kɔrɔfɔli a bɛ komi i ka ji ta k'a min quoi, baraji t'a la, kɛfara tɛ bɔ a la, a juru tɛ sara, o bɛ mɔgɔ ka sun yɛrɛ de tiɲɛ complètement. Ale ni manamanakan min n'a fɔ misiki dɔw bɛ yen kɔrɔ t'a la, misiki minnu ni kɔrɔ t'a la olu lamɛnni o fana tɛ daga anw ka diinɛ na. Donc n'i y'o lamɛn k'i to sun na bɛɛ a b'i ka sun, lɔnnikɛlaw taara fila o yɔrɔ la, dɔw ko k'i ka sun tɛ tiɲɛ pepewu, mais kɔrɔfɔli ta n'i y'o min fɔ lɔnnikɛla fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la, mais misiki yɔrɔ de da mɔgɔ min bɛ manamanakanw lamɛn al-mahadif minnu b'olu lamɛn ko a b'i ka sun baraji de nagasi, a bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun baraji nagasi, walima diɲɛ baro dɔ hali ni kɔrɔfɔli tɛ, diɲɛ baro min ni nafa t'a la ka t'i ka temps bɛɛ perdi i n'a fɔ gɛrɛnda dɔw la a tɛ kuma sɛbɛla ye, diɲɛ politiki baro ni baro minnu ni nafa t'a la, sani b'i ka temps perdi o la nin waati in na an bɛ tɔnɔ dɔ de ɲinina, i bɛ se ka taa tafsiri kɛyɔrɔ la, n'i tɛ se i ka kɔlɔsili b'i bolo a ordinateur la ma n'i y'a digi a yɛrɛ b'a dɔn i ye numéro hakɛ min bɔ, istighfariw b'o la, sɔliw b'o la, min mana nɔgɔya i ma pour que ka dɔ fara i ka sun fana baraji kan. Donc o la baro minnu bɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ o dɔ de ye ninnu ye, ala ka ni sababa bɛn inshallah. Ok, question filanan o ye sun wajibiyalen de jɔn de? Alhamdulillah, sun wajibiyalen don silamɛ cɛ ani silamɛ muso bɛɛ lajɛlen kan fo n'a kɛra mɔgɔ damadɔ ye. Sun bɛ bɛn ka bɔ mɔgɔ min kan, mɔgɔ min si kɔrɔbayala n'a tɛ se ka kɔngɔ maintenir tuguni, sun bɛ bɛn ka bɔ o tigi la mɔgɔ kan. Mɔgɔ min ni docteur k'a ma bana min b'i la nin ye n'i ma sun bila, n'i ye sun dɔ bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka bana lawuli, ni bana in dun lawulila ni min farati a bɛ k'i sababu ye n'i ye sun dɔ o kan bɛɛ i ye yɛrɛ faga su de. Docteur ye mɔgɔ min averti bana min b'i la k'i tɛ se ka sun, sariya b'a fɔ tigi ye k'a ka sun bila a ka mure suma. Sun bɛ bɛn ka bɔ mɔgɔ min kan tuguni o de ye muso min ni a jiginna k'a sɔrɔ a ka laada joli ma tigɛ, o sun bɛ bɛn ka bɔ o tigilamɔgɔ kan. Muso min fana a bɛ laada la n'o ye an b'a faamu cogo min na haida kalo labɔ, o min bɛ muso la o bɛ sun fana bɛn ka bɔ muso kan o waati, mais o sun in juru bɛ sara. Ni sunkalo banna tile hakɛ min n'i y'a bila i b'o tile hakɛ juru sara, mais i t'a a seli minnu kɛra a kɔnɔ i t'o o juru sara. Sariya yafara seli ninnu kɔ, mais sariya ma yafa sun ninnu kɔ. Faamu ko ɲuman ya Rabbi ala k'a d'an ma. Ok, laban an ka question laban ye min ye, c'est comme sungurudenw tɛ n'o ka laada nana ten comme kalo la kɔnɔ o b'a tigɛ wa ou bien o b'a continuer?
ka sun tigɛ oui alhamdulillah muso dɔ bɛ se ka sun don bon an bɛ se ka kɛ a ye sun don kabi fajari bon sani seli fana cɛ a ka laada nana donc o y'o don sun tiɲɛnen de ye o y'o don sun tiɲɛnen de ye bon n'a bɛ dumuni kɛ sariya b'a fɔ a b'i dogo ka dumuni kɛ a kana dumuni kɛ silamɛw ɲɛfɛ parce que o yɔrɔ la yahudiya cɛ dɔ yɛrɛ ka kunnandiya sababu bɔra o la a y'a den bugɔ sugufɛ la u bɛ feere la silamɛw ka kalo la a y'a den bugɔ den nana dumuni de bɔ ka sigi a b'a dun ale tɛ silamɛ ye yahudiya don mais den bɛ dumuni kɛra mɔgɔw ɲɛfɛ a ma bɛn cɛkɔrɔba ma a ye den bugɔ a y'a bugɔ y'a ɲininka ko non ko a bɛ min kɛra ko nin tɛ kɛ hali n'an ka kalo tɛ silamɛw ka kalo don k'a kan ka bonya donc o la a y'a den bugɔ ala ma sɔn cɛ in fana ka sa yahudiya la a tubira wa cɛ ye alijinɛ sɔrɔ a sababu fana sɔrɔla min fɛ kalo in bonyani de y'a s'a ma o la n'an balimamuso minnu ka laada nana i n'a fɔ sunkalo tile fɛ donc o y'o don sun tiɲɛnen ni sunkalo banna donc a b'a juru sara tile kelen inshallah. Ok donc sa an ka baro bɛna don nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ka foli kan di inshallah ni ala sɔnna ma o la alhamdulillah an bɛ an badenw fo an bɛ plateau min kan ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli di an karamɔgɔ ma n'o ye an ka sababu ɲuman ye a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli di Buwake Ansar bɛɛ ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakili la plateau in kan an karamɔgɔw tɛmɛna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sheikh Alhaji Ahmad Sangare ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Laji Sangare la olu tɛmɛna plateau min kan donc anw tɛna foyi wɛrɛ fɔ olu ma min fɔ donc an bɛ dugawu de kɛ plateau in ala ka taa ɲɛfɛ yarabi a bɛ hamina fɛn min na ala ka nɔgɔya n'aw ye a jɔrɔna ko ala k'a nɔgɔya yarabi k'a bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala m'o kɛra an mako bɛ appareil minnu fana na ka se ka baara in nɔgɔya a bolo an b'a deli ala fɛ ka mɔgɔ ɲuman bɔ an n'aw la ala m'o kɛra an bɛ appel lancer setigiw ye parce que bi nafolotigiw kan ka baara min kɛ o ɲinɛnen don de kɔ nin ye diinɛ yɛrɛ sababuya ka diinɛ lancer a sababu dɔ de nin bi mɔgɔ da min bɛ se ka nin filɛ bi kuma dɔw la minnu bɛ nafa sɔrɔ nin kuma minti damadɔ kuma in na a ka ca o dɔw yɛrɛ t'an si dɔn mais u bɛ nafa sɔrɔ diinɛ na o la ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ walahi aw b'a la an b'a ɲini ala fɛ ka mɔgɔw bɔ aw la minnu bɛ se k'aw dɛmɛ k'a ka baara se a seyɔrɔ la ala ma kɛra n'a somɔgɔw bonya kama an karamɔgɔ barika kosɔn sallallahu muhammad wa ali. Ok donc ni kun ye an ka émission ye donc a kana ɲina toujours k'a yɛrɛ abonné donc assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.